Malisigi gɛlɛyara don o don kunu ka fusa ni bi ye. Kɔmaw ma bɛn, ɲɛmaw kɔrɛbɛ tɛ. An ko Sumelu Bube ye Mayiga de nɔ ye an ka gɛlɛya bɛɛ ye. Sumelu taara gɛlɛyaw ma ta. An ko an filila. Ja ni ko sa kunkolo ko don. Sumelu kun tɛ IBK de nɔ don. Buwa ko ale tɛ a bila. Buwa t'a bila Masi Fakata. Ja ko a bila n t'a bila o tasuma ko ye. Bilahi ni min filɛ nin ye n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku. A kalayara Buwa tɛgɛ, Buwa y'a fili k'i yɛrɛ ɲini. An taara ba ta ka bɔ foro la. An tilala k'a fɔ tuguni ko n'a kɔsa o tɛ sɔ bɔda dɔn. O ye an ka jamana ta ko a turu a kunjugu kan. Ba ko maa nɔ t'i tere ye. An y'ale ta yɔrɔ min na an ka taale bila ye. Minnu kun ko n'olu tɛ ko jamana tɛ se ka jɔ. Barisa gafe bɛ olu bolo min bɛ se ka a fɔ ko maliyɛn bɛɛ k'a fɔ ko alhamdulilayi. Ayiwa jamana dira olu ma nin ye a kalo 3 ye. Halisa da bɛ an ye sunɔgɔ tɛ an ye. An b'an komi an b'an jami. A kɛra dɔni dɔngoma ye an bolo. An bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo di? Ɲɛmaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye? Kɔmaw fɛnɛ dun. An ye ɲininkali galamani sɛmɛ maliyɛndenw na o k'u fɛla fɔ an ye. An ka se k'a fɔ sa ko alhamdulilayi. Transition tile bɔra IBK fanga binni. Jalaki minnu kun taara ka fanga binni sɛgɛrɛ n'o dɔ ye lakanabaliya, yurukuyuruku, sariya batobaliya fo ka taa se sariya tigɛbaliya ma. San 1 kɔfɛ jumɛn de falenna? An bɛ se k'a fɔ fɛn min yɛlɛmana o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye. Ibrahim Boubacar Keïta n'o tun ye président tun élu la 2018 n'a ka mandat tun bɛ ban 2023 o fanga de yɛlɛmana. Sinon mun ye jamana marabolo taabolo ye, jamana k'a fɔ yurukuyuruku mun ɲɔgɔn yɛlɛ jamana kɔnɔ ka se k'o dabila, mun ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛ fagali min kɛ terrain kan ka se k'o dabila, mun ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ bɔnɛ u ni na diɲɛ don o don u ka sigidaw la ka se k'o dabila, mun ye maliyɛnw bɛ se ka bɔ u ka sigidaw la ka t'u dahirimɛ ɲini ka se k'o mun na n'i y'a sɔrɔ dankari bɛ k'o la ka se k'o dabila, mun ye maliyɛnw ka kɛnɛya ko ye cogo min na ko bɛ se ka ɲɛnabɔ, mun ye kalanko ye cogo bɛ se ka ɲɛnabɔ, o n'a ɲɔgɔnna caman, mun ye k'a fɔ wulikajɔ kɛra ko Ibrahim Boubacar Keïta ka walan sɛmɛ ka sababu k'o fɛn ninnu ye. An b'a ye k'a fɔ san 1 tɛmɛnen kɔfɛ foyi tɛ yen k'a fɔ an bɛ se ka ɲɛ jɔ mun na k'a fɔ ko o ɲɛnabɔra ninnu fɛn ninnu na. Lakana binaku kan i b'a ye k'a fɔ baaraw kɛra baara minnu ni minansanbaw kɛra minansanba minnu ni tiɲɛ don dɔ bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko ɲinɛ t'a ci a ka fugariya la ko jakuma ye kin dabara la nka minɛn ninnu gɛlɛya donn'u la ka se ka don jamana kɔnɔ o misaliya surun fana ye pankuru dɔ bɛ yen nɔ ni kaza don o kuma yɛrɛ bɛ sen na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ko k'i bɛ lakanabaliya binakun kan k'a jateminɛ Ibrahim Boubacar Keïta ta ani bi ni ɲɔgɔn cɛ tubabu b'a fɔ ten a tɛ mɔgɔ jigi sigi kosɛbɛ ka sababu kɛ n'i ye Ibrahim Boubacar Keïta wagati ta ka jateminɛ mɔgɔw tun bɛ jalakiba bin ko min na o ye k'a fɔ banbaganci jatigɛ walekɛlaw tun bɛ taa ka duguw filenkolon ci k'u dakolon ci bi duguw tɛ filenkolon ci k'u dakolon ci nka bi duguw da bɛ minɛ k'u karangadaw suwa ka kalo 1 ni kalo 2 kɛ o misaliya surun ye Farabugu ye o misaliya surun ye Jura ye o misaliya surun dɔ wɛrɛ ye Kuwakuru ye o kɛrɛfɛ dugu kunturu i n'a fɔ a tun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min banbanci walekɛlaw bɛ taa don dugu kunturuw kan halisa k'u sɔkɔnɔminɛn k'u kɛnɛmaminɛn ye o misaliya surun fana ye Wataguna Depa ani dugu wɛrɛw min kɛra ala a tɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ o b'a yira k'a fɔ ni maa min ko lakana binaku ko fɛn ba falenna a la an bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka na ni fili dɔɔni ye babu kɔnɔna la donc n'i ko k'an ka lakanabaliya kɛmɛ an b'a ye k'a fɔ lɔkɔlimɛtiriw b'a fɔ ten paix mieux faire. Kɛrɛfɛmɔgɔ ko in ma dabila Mali la halisa Mali la tilan ko de bɛ yen n'i ye CNT sigicogo ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ minnu ye ka surun sɔrɔsiw la olu de kɛra ka CNT fa fɔlɔ yanni M5 mɔgɔw ka na olu ye kɛlɛ kɛ ka fɛn bi bon hali M5 mɔgɔw fana premier ministre changelen fɛn ɲɛnama ma changer ne yɛrɛ kun hakili la n ko CNT bɛna ci de parce que
an bɛɛ b'a dɔn a sigira cogo min na a ma sigi sariya kɔnɔ c'est vraiment o tɛ maliyɛn ka légitimité fɔ mɔgɔw ninnu bɛna cogo min na a ma ɲɛ sariya kɔnɔna na ne tun hakili la premier ministre nalen ka baara fɔlɔ n bɛ bɛn o de ma ka CNT ci ka mɔgɔ bila a kɔnɔ a ka kɛ maliyɛn bɛɛ inclusivité hali muso min bɛ fini ko bada la ale bɛ se ka badala musow ka finiko gɛlɛya min bɛ duguma mɔgɔw kan ale bɛ se k'o dɔn ne tun hakili la n k'a bɛna kɛ ten de tiɲɛ yɛrɛ la on est resté sur notre faim. Semaine tɛmɛlen an kɔrɔ fagali mun kɛra ani ka da o semaine dɔɔni kan mɔgɔ 50 kɔ min fagara Gawo yan fan fɛ olu ye fɛnw ye minnu b'a jira mɔgɔw la ko Jaja ATT kun tɛ Jaja IBK kun tɛ sinon ni mɔgɔ man tɛ ka faga wagati la mɔgɔ si man tɛ ka faga ka sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ fanga la n'a fɔra kan ka kuma fɔ ani Alahu Taala cɛ parce que jamana tɛ mɔgɔ si bolo bi a bɛ sɔrɔsiw de bolo mais n'olu yɛrɛ tile la n'a fagali kelen bɛ ka kɛ o kan ka mun de yira an na ko Jaja an binna ATT kan Jaja an binna IBK kan Jaja an bɛna bi Asimi fɛnɛ kan saraka t'a la o tout simplement transition ni malheur clara ka ta kɛ mun ye ne y'a fɔ Asimi n y'a fɔ n ka page kan k'a fɔ Mali fan bɛɛ journalistes ɲɛna ni diɲɛ bɛɛ ɲɛna don min na Asimi y'a bɔ a da k'a fɔ k'a bɛna primature di M5 ma n y'a fɔ a ye a ma deli ka kuma jugu fɔ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ nin kuma nin kan ka sababuya kɛ mun ye n y'a fɔ primature dili M5 ma kɔlɔlɔ fila b'a la kɔlɔlɔ fɔlɔ a b'a yira k'a fɔ ko Jaja pour que mɔgɔ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana poste ɲɛnɛma la aw bɛ bɔ président min ni jamanadenw jɛra k'a élu aw bɛ bɔ wɔyɔ wuli o la k'o gɛn ka bɔ a place la n'o coup d'état kɛr'o la aw bɛ min nɔfɛ aw b'o sɔrɔ n'a tali a b'a to hali ni élection wɛrɛ kɛra mɔgɔ wɛrɛw b'u illustrer ko min kɛra ka tɛmɛ kan k'a fɔ ko an ka M5 ta ɲɔgɔn kɛ walasa an fɛnɛ bɛ na fanga la o kɔsɔn n k'a tun man kan tɛ ka taa kelen n k'a tun man kan tɛ ka taa mun wɛrɛ kɔsɔn jamana transition kɔnɔ i bɛ ko ko kɛ transition ça doit être une transition inclusive n'a ma ɲɛ ko armée de bɛ yen l'armée est censée être républicaine armée corrélation tɛ armée la armée bɛ bɛɛ de ye donc ni armée bɛ bɛɛ ye armée man kan tɛ ka choisili kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko n'i ye nin compter k'i jugu bɛ caya donc cogo si la armée tun man kan tɛ ka sɔn k'a fɔ k'a bɛ côté dɔ ta ka côté dɔ to yen c'est pour que Choguel tali non seulement a ma kɛ ni hɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔ u bɛ n'a ye de k'a fɔ ko Jaja ko Choguel tɛ se ka foyi yɛlɛma nin jamana nin kɔnɔ jamana kɔnɔdenw kɔ nka n'i ye yuruguyurugu binakun ta ka sɔrɔ k'o fana kun waralen don kosɛbɛ jamanakuntigi a n'a denkɛw nka bi bi in na k'a daminɛ fanga cɛfurancɛ fanga daminɛ fo bi mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni da k'a fɔ ko ko nin ministre walima nin directeur ba sen yera ni yuruguyurugu wale la fo vérificateur général ka dossier bɔ k'a da i n'a fɔ an bɛ san kelen kuma de la mɔgɔ tɛ se k'o fana fɔ nka yuruguyurugu kɛlɛli an y'a ye k'a fɔ nɔnba ma bɔ o la ka sɔrɔ kɛ kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ministre kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu ko k'olu jabajɛyara ko dɔw la ko minnu ni o tun bɛ jamanadenw nin kan donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ hali ni yuruguyurugu fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu sema ye yuruguyurugu la nka u fana ma kɛlɛ kɛ walasa yuruguyurugu minnu kɛra jamana kɔnɔ ka se ka dan siri olu la. a kɛra jɔyɔrɔko kɛlɛ ye parce que an y'a ye k'a fɔ minnu ye wulikajɔ sabati k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bilalen kɔfɛ olu y'a jira k'a fɔ n'o olu tɛ fanga la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ o si lajɛlen tɛ jamana maracogo ye fo ka taa fɔ waati min na ko fanga nana di olu yɛrɛ tigɛ ma donc an bɛ se k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta talen kɔfɛ mun kɛra sababu ye k'a fɔ ko laɲini tun ye fɛn min n'o ma ɲɛnabɔ o kɛra mun ye an kɛra ten ko karisa bɔn sen kan bɔn kun kan karisa ni ne tɛ e tɛ se k'a kɛ bon karisa ni e fɛnɛ t'a la e fɛnɛ da tɛ don yɔrɔ fɛnɛ tɛ nin kuma in na bon karisa e ye nin kumakan in fɔ e ye Mali jugu ye donc an ye san kelen ban o la ten togo la ka san kelen ban ɲɔgɔn janfa la ka san kelen ban k'a fɔ ko karisa anw de bɛ se k'a kɛ ka san kelen kɛ ka kumabaw fɔ anw bɛ se ka nin kɛ refondation inclusivité an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan a si lajɛlen tɛ yen k'a fɔ mun bɛ ka kɛ don min na ka se ka Maliyɛnw bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. kalata min ni an ye o kuma fɔ ni o nana ka na gɛlɛya yɛrɛ tɔ wara kalata in kun ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw donna bulonba kɔnɔ minnu don cogo ma ɲɛ bulonba kɔnɔ
o bulonba min bilala o bulonba kɔrɔ nɔ la ni o ye CNT bi ko kelen min kɛra bulonba kɔrɔ in na n'o ye kalata bulonba ye o ko kelen in kɛra CNT fɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw donna CNT in kɔnɔ minnu CNT don cogo fɔra cogo min u ma don ten tɔ o kɛra sababu ye maa dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ o bulonba in kɔnɔ bulonba nɔlabila in kɔnɔ minnu ni bulonba kɔrɔ in tabiya bɛɛ kɛra kelen ye donc o yɔrɔ fɛnɛ na majɛ caman kɛra o baaraw la. Bamananw ko n'i ma sugu fila jɔ i tɛ dɔ ja dɔn ni maa caman hakilina ye ko yɛlɛma ma don kow taabolo la mun de nana ni o waleya in ye? Bon, ne kɔni hakilina ye min ye yɛlɛma caman ma don gɛlɛyaw la. N bɛ se ka min fɔ denmisɛnnin minnu nana a volonté b'u la ka yɛlɛma kɛ nka u nana sɔrɔ san 7 in kɔnɔ ko caman tiɲɛna o ye kelen ye an tɛ normalité kɔnɔ coup d'état mana kɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ jɔ coopération internationale bɛ jɔ ni dun y'a jateminɛ an ka farafin jamana ninnu bɛɛ la an ka sɔrɔw gulonnen bɛ kɛnɛma dɛmɛw de la donc ni coup d'état kɛra a bɛ ka kan de olu bɛɛ bɛ jɔ donc fo fangatigiw yɛrɛ de k'u don kɔkɔ la sisan ka faso ta faso yɛrɛ ka sɔrɔta la sɔrɔta dun tɛ bɛrɛ bɔ n'i y'a jateminɛ kɛlɛw ni ko caman bɛ min b'a to la tâche ne sera pas facile a bɛ faamuya parce que ni coup d'état kɛra normalité caman tɛ yen fɛn caman bɛ tigɛ fo ka souverain fɛn na fo ka fanga légitime sigi. Fɛn caman kun bɛ minnu kun kan ka falen u ma se ka falen nka fɔcogow bɛ u la ka sababu kɛ maa minnu nana fanga la fɛnɛ ni baara ma nɔgɔya u bolo cogoya si la walasa u ka se ka nɔbɔ baaraw la o dɔ ye kɔkanmɔgɔw ma baara nɔgɔya u bolo o dɔ ye fasodenw ma baara nɔgɔya u bolo o dɔ ye minnu fɛnɛ bɔra fanga la fanga tɛ Ibrahim Bokar Keita kelen ye a masurunamɔgɔw fɛnɛ bɛ olu si ma baara nɔgɔya ani u yɛrɛ dama fɛnɛ ni panparan fila minnu jɛkulu fila minnu n'olu jɛra ka fanga dafiri M5 RFP ani CNSP n'o ye sɔrɔsiw ka jɛkulu ye olu fila mɛnna ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn faamu o ɲɔgɔn faamuyabaliya kɛra sababu ye maa wɛrɛw donna baara kɔnɔ minnu kun man ka don baara kɔnɔ olu donnen baaraw gɛlɛya nka kalo 9 kɔfɛ a dɔnna k'a fɔ ko baara waɲa man ɲi ka segin ka na baara ta dakura ma an b'o dakura la dakura min al'o yɛrɛ fɛnɛ ni majɛ caman bɛ olu la. Du coup an b'a yɛrɛ ɲininka yala nin bɛɛ lajɛlen kɛra mun kama dɔw de kana ka se ka poste sɔrɔ wa donc anw bɛ se k'a fɔ mun kɛra sababu ye yɛlɛma mana parce que kɛlɛ kɛra place ko nɔfɛ parce que Ibrahim Boubacar Keita taara coup d'état fɔlɔ kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita ta coup d'état filanan fɛnɛ kɛra o kɔnɔna na fɛnɛ parce que maa dɔw bɔra u jɔyɔrɔ la donc an b'a fɔ a kɛra jɔyɔrɔko kelen Maliko kɛlɛ ɲinankoro kɔ parce que maa minnu sara pour la bonne gouvernance économique et politique n'u sara o baara kan cogo min na jamana mara cogo ɲuman politiquement o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn économiquement maliyɛnw bɛ se ka sɔrɔ dafɛ sɔrɔ dunfɛn sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi bi in na i b'a ye k'a fɔ dunfɛnw da ka gɛlɛn sugu kɔnɔna na sogo tɛ se ka san najini tɛ se ka san jaba tɛ se ka san ni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a si tɛ se ka san bi an bɛ don min na ko bi n'i y'a sɔrɔ e ka nasɔngɔ tun ye 200 ye bi f'i ka 100 wɔɔrɔ bɔ cogo min na i tun bɛ tuguni ko ɲɔgɔnna kelen don donc an bɛ se ka fɔ changement ma kɛ parce que a kɛra jɔyɔrɔko kɛlɛ ye. A bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jamana mara ye fɛn min ye a n'o ka jan ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ jamana min i b'a fɔ ko anw ta o marali o fɛnɛ y'a dama problème ye ni lahala caman ye jamana dɔw bɛ yen alhamdulilayi rabbil alamin o jamanaw n'i y'olu ka sɔrɔ ta k'u lajɛ k'u ka dunta lajɛ olu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka kɔn u ka dunta ɲɛ hali n'a ma kɔn a ɲɛ i b'a sɔrɔ bɛrɛ t'u ka sɔrɔ n'u ka dunta cɛ mais ni an ka jamanaw ta k'a lajɛ a bɛ fɔ Mali ma ko pays continental o kɔrɔ ye jumɛn ye jamana min ni dancɛ t'a ni kɔgɔji cɛ o b'a yira k'a fɔ an ka jamana fɛn o fɛn bɛ ni magoɲɛfɛn don k'a bɛ na ka bɔ kɔ kan a bɛɛ bɛ tɛmɛ jamana wɛrɛw de fɛ ka sɔrɔ ka se an ka jamana ma yan ka sababuya kɛ
fɛn fɛn n'a bɛ tɛmɛ ka bɔ tubabula ka bɔ Asie ka bɔ Amérique a fanba bɛ na bateau de fɛ bateau ninnu tɛ boli baji kan bateau bɛ boli kɔgɔji de kan donc olu ka anw na sɔrɔ o bɛ dépend anw kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw la o kɔfɛ ngo tuguni anw ka jamana tɛ pays exportateur ye parce que anw yɛrɛ bɛ fɛn minnu dun an ma mago ɲɛ fɛn minnu na n'i y'a lajɔ 100 o 100 85 ɲɔgɔn o bɛ bɔ kɔ kan ka na anw fɛ yan o b'a yira k'a fɔ anw denen de bɛ kɔfɛla la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan bon jamana min b'o lahalaya la n'i ko k'i b'o jamana mara ka sɔrɔ i ma hakili fara a marali kan tɔ b'a jɛ n'i ko k'i b'o jamana mara k'i bɛ résultat ɲini o la i n'a fɔ jamana minnu tɛ aw ka o difficultés kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'a laɲini mais i b'a ye k'a fɔ a latigɛ o bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ diɲɛ sera yɔrɔ min ma bi jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min kelen bɛ se k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka jamana mara bi an bɛ tile min na géopolitique n'i m'o intégré géopolitique ye mun ye e yɛrɛ e bɛ lahala jumɛn na e ka jamana a ka intérêt bɛ cogo di a bɛ lafiya cogo di ani mɔgɔ jumɛnw ka kan ka sigi ani mɔgɔ jumɛnw man kan tɛ ka sigi a ka kan k'a bolo di jɔnni ma a man kan tɛ k'a bolo di jɔnniw ma n'i ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la jamana mara bɛ nɔgɔya i bolo kelen filanan ye jumɛn ye nko tuguni anw fɛ yan kabini démocratie nana ka na se bi ma an bɛ min ye généralement ɲani mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana lato an y'a kuma fɔ an bɛ segin k'a fɔ jamana si t'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fo k'a sɔrɔ mɔgɔw ye ɲɔgɔn sen de bila ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa 2012 la ka na se bi ma Mali ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais a si tɛ na ni foyi ye fo bɔ i nɔ la ne k'an sigi i nɔ la o b'a yira k'a fɔ jamana n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jamana dɔ bɛ se k'i to o kɔnɔ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ hali n'an ye san 100 kɛ tan n b'a f'i ɲɛna san 100 Mali tɛ bɔ a nɔ la ni sibiri ɲɛ kelen ye k'a sababuya kɛ dɔ tɛ se k'a sama ka taa dɔ k'a sama ka na ko fɛn kelen bɛ taa ko fɛn dɔ ye Amadi Jalaki ye nka a tɛ o wɛrɛ ci kun bɔ minɛn da jɛngɛnna nka a kɔnɔfɛn ma bɔ bi man jugu nka wulibaliya de y'a la juguman ye n'a ma ɲɛ ko an binna wulili kɛra an ma jagoya ye mun de kan ka se ka kɛ waati tɔ kɔnɔna na walasa maliyɛnw ka se k'a fɔ ko alhamdulilayi ɲɛmaaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye kɔmaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye walasa transition bɛ se ka kun cɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogo min na fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ fɔlɔ ne b'o o fɔ n ka kumadaw bɛɛ la o ye malidenw yɛrɛ ka Mali gɛlɛya ta u kɔ disi la ni ko n b'a fɔ tubabukan nɔgɔman na n b'a fɔ n ko maliyɛnw ka Mali crise leadership ta parce que a bɛ san 10 bɔ bi kabi 2013 i bɛ min mɛn anw ka gɛlɛya kuma la o ye États-Unis kaw ko di France kaw ko di CEDEAO bɛna mun fɔ Union africaine bɛna mun fɔ mais kuma si i t'an bɛ mɔgɔw da malidenw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun kɛ fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ fɔlɔ a ka dɔn Ibrahim Boubacar Keïta fanga bɔlen kɔ yen nɔ malidenw bɛ fɛ ka mun kɛ sɔrɔsiw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi pour que Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ma n'i nɛgɛ ne ka cɛkɔrɔba kuntigi k'i ba surafana to la k'a b'a lɔgɔma da i tɛgɛ a tigi bila kojugu la u bɛ ɲɛmɔgɔw bila tan ni erreur la Assimi bɛ ko o ko la mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a ka élection organiser a k'a bila a kunna ko y'a nin ye mais mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a ka tile 5 fara transition kan a ko tigi tɔgɔ sɛbɛn a jugu fɛ parce que a jugu de don n'a ma ɲɛ k'u yɛrɛ ye kalo 18 de di an ye kalo 13 k'o la kaban lafiya kelen fɛn fɛn bɛ yen transition mɔgɔw ye u ye kuma fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ discours dogo nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ parce que n'o de fɔ Mali kura tɛ se ka taga tant que Mali kɔnɔdenw an m'a wajibiya an yɛrɛ ka dirigeants kan u k'u kumakan bato a kumakan bato a kan ka daminɛ olu la kalo 5 bɛ kalo 6 min tora u bɛ ko kɛ u k'a bɛɛ to yen fɔlɔ u k'u jija élection nin bɛ kɛ cogo cogo u ka élection nin labɛn élection nin ka kɛ o de ka nɔgɔ an bɛɛ ma. min kan kɛ o de ye tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ye ni n ko tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ye o ka fɔ maliyɛnw ɲɛna a maliyɛnw nin de bɛ yen
mun bɛ se ka kɛ cogo min na solution bɛ se ka sɔrɔ a la barisa n'an tora nin hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ka maliyɛnw ɲɛma ko k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ solution karisa dɛsɛra mais anw de bɛ se alors que n'a dir'e ma e fɛnɛ tɛ se donc o ɲuman ye min ye ka se ka tiɲɛ fɔ maliyɛn tiɲɛni yɛrɛ ye mun ye a filanan fɛnɛ ye fɛn min ye o de ye maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn na fɔ kɔnɔkulu a kana kɛ dɔrɔn na anw b'a la a ka ɲi ni anw t'a la a si lajɛlen man ɲi parce que an ɲɛ b'o de la ni anw t'a la waati min na n'a fɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan anw b'an ba an tɛ sɔn fara ɲɔgɔn kan nka na anw b'a la waati min na anw b'a ɲini tɔw fɛ k'a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan donc an k'o dabila an ka Mali bila ɲɛfɛ fɔlɔ an bɛ se ka mun de kɛ bi bi in na mun ye kalanko gɛlɛya o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min na kalanko yɛrɛ bɛ se ka bila hukumu kɔnɔ hukumu min na ne y'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ jɔn ko a la an ka denmisɛnw bɛ ka kalan jɔn ko a la an balimaw bɛ ka kalan nka n'an tora nin hukumu kɔnɔna na sous région fɛn fɛn filɛ nin ye bi bi in na i b'a ye sini ma sini kɛnɛ ma an tɛ se k'an kunkolo nin kɔrɔ misaliya la n'i taara organisation internationale fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ soit wɔlɔfɔw ye ɲɛmaa ye walima jamana wɛrɛ ma mais i bɛ taa sɔrɔ toujours maliyɛnw de bɛ dugu ma donc hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ sanfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ninnu ka fɛnw de ka ca n'a ta ni mun y'o kɛ barisa kalan yɔrɔ fanfɛla la u ye sɛbɛn sigi o kan a filanan ye fɛn min ye n'o ye lakanako ye lakanako tɛ se ka lasabati cogo si la ni ɲɛmaaw yɛrɛ ma wuli k'u jɔ ɲɛmaaw ye jɔn ye o ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye o sɔrɔsi ɲɛmaaw ninnu olu de kan k'u wuli k'u jɔ maa kɔfɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u y'olu bila terrain kan an y'a ye l'autre jour kɔrɔ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsi ɲɛmaa dɔw taara otage la maaw fɛ maa minnu bɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw fɛ n'u bɛ terrain kan o kun ye min ye hali n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa ninnu tɛ taa ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ nka ni ɲɛmaa ninnu ye u kɛrɛfɛ ka ye u ka sigidaw la ka ye u kɛrɛfɛ ka to ka conseils d'u ma ka to k'u bilasira ka se piste d'u ma an b'a ye k'a fɔ nɔ bɛ se ka bɔ ko dɔ la maa i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ i ka fɛn tɛ se ka nin bɛɛ bɔ parce que bi bi in na sɔrɔdasi hakɛya min b'an bolo an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye sɔrɔdasi hakɛya min bɛ Mali bolo a tɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali fan bɛɛ lajɛlen ka se ka sécuriser mais fitinin b'an bolo an ka ɲɛsin an bɛ se ka mun kɛ nka an kana ɲɛsin ka n'an da Bamakɔ faaba kɔnɔ ou bien k'an da bureau kɔnɔ ka denmisɛnninw bila ka taa terrain kan n'o kɛra sababu ye a bɛ se ka na ni tiɲɛni caman ye nka n'olu bɛ terrain kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔsiw galvaniser barisa waati dɔ la an ye laɲini kumakan tɛmɛ sɔrɔsi wɛrɛ min nana ka n'an dɛmɛ tel que Faransi sɔrɔsiw ɲɔgɔn na an y'a dɔw ɲininka kun jumɛn na motivation b'a aw la kun jumɛn na n'aw bila ka taa aw galvaniser don u ye fɛn fɔlɔ min fɔ an ɲɛna a fɔlɔ ye jumɛn olu ka ɲɛmaaw n'u bɛ si yɔrɔ kelen a filanan ye jumɛn olu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ si ɲɔgɔn fɛ u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ a sabanan ye fɛn min ye olu b'a dɔn k'a fɔ ko n'olu banana ko avion bɛna mun bɛna k'olu ta ka taa n'olu ye furakɛliyɔrɔ la yanni avion ka se furakɛliyɔrɔ la maa bɛ yen mun bɛ premier soin k'o olu la fɔlɔ olu b'a dɔn k'a fɔ n'olu taara terrain kan olu mago bɛ dumuni min na olu mago bɛ fɛn min na jamana kelen k'o bɛɛ ɲini k'a di olu ma a naaninan ye fɛn min ye k'olu b'a dɔn k'a fɔ ko n'olu fatura ala ka n'a cɛ janya parce que fatulu mɔgɔ t'a fɔ ala k'i kisi a ma mais ala k'i n'a cɛ janya n'o olu fatura sira kan ko jamana b'a dɔn olu ye jamana kɔnɔdenw b'a dɔn olu ye donc n'olu fɛn min kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka maaw galvaniser a bɛ maaw encourager minnu bɛ yen k'a fɔ n'u taara terrain kan u bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ a sabanan ye fɛn min ye n'o ye jamana maracogo jugu ye maracogo jugu ye fɛn o fɛn o ye maa minnu ye tiɲɛni kɛ maa minnu ye jamana nafolo daraki ka jamana kɔnɔdenw maa miliyɔn yirika k'u ka nafolo dun k'a garaki ka k'u poche kɔnɔ olu ka taa k'a ɲanagi u bɛ ɲangi cogo di u ye wari min dun u ka na wari lasegin jamana jiginnɛba kɔnɔ oui kaso ka ɲi kaso mais a nafa tɛ jamana kan parce que n'a ye kaso kɛ n'a bɔra kaso la nafa foyi tɛ jamana kan nafa min bɛ jamana kan u ye wari min daraki u bɛ se ka wari lasegin an ka jiginnɛ kɔnɔ cogo min na a naaninan ye fɛn min ye o de ye jamana ka kɛnɛya ko o kɛnɛya ko in bɛ se ka lasabati cogo jumɛn e ye président ye e ye ministre ye k'e bɛ taa furakɛ kɔfɛ walima e balimaw bɛ taa furakɛ kɔfɛ e masurunamɔgɔw bɛ taa furakɛ kɔfɛ o wari min bɛ taa don o la wari kasabi min bɛ don o la n'an y'o don an ka plateau technique la n'an y'o don an ka dɔgɔtɔrɔso la hakili la k'a fɔ an ka furakɛli ko n'o ye kɛnɛya ko ye a bɛ yiriwa donc an ka ba don la cogo min na o fana bɛ se ka yiriwa donc n'o kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ nin fɛn dama dama ninnu filɛ nin ye n'olu sera ka yiriwa i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ wuli jamana bɛ wuli a sen kan ni kalanko ɲɛnabɔ ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ ka sécurité ko ɲɛnabɔ ka jamana mara cogo jugu min tun bɛ ka se k'o ɲɛnabɔ a kana kɛ karisalakaw b'anw ka côté la olu bɛ ta k'o don gouvernement na karisalakaw b'an ka côté la olu bɛna karisalakaw ye ne somɔgɔ ye
olu bɛ nommé ko bila poste la a ka kɛ karisa ye baarakɛla ye karisa bɛ se ka nin jɔyɔrɔ lafa karisa bɛ se ka nin kɛ k'olu ta k'o bila n'o kɛra nafa bɛ se jamana bɛɛ lajɛlen ma n'an taara o taasira kan hakili la k'a fɔ maliyɛnw mago bɛ changement mun na hakili la k'a fɔ kɛlɛ kɛra changement mun nɔfɛ o bɛ sabati nka n'an tora nin kan ko anw de ye kɛlɛ kɛ n'o kɛra jamana tɛ taa ɲɛfɛ dɛ a bɛ to anw mais jamana yɛrɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ donc an ka hakili to la n'o kɛra sababu ye Mali bɛ taa ɲɛfɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la. Gɛlɛya ye jumɛn ye anw ka jamana sigilen don guloma 4 kan o guloma 4 bi majɛw b'o guloma 4 bɛɛ la an guloma fɔlɔ o ye an ka sariya ye sariya n'a sariya sunba gɛlɛyabaw bɛ an ka sariya n'a sariya sunba kɔnɔ kabi 2013 an y'a ye k'a fɔ fanga dafirilen mun bɛ kɛ mun kan ka kɛ an y'a ye k'a fɔ o gɛlɛyaw bɛ yen est-ce que an bɛna continuer o cogoya la ten tɔ wagati o wagati ni gɛlɛya sɔrɔla k'a nɛmɛnɛmɛ k'a da o ye kelen ye anw ka finitigilakaw finitigi kan ka kɛ cogo di finitigilakaw lahalaya bɛ cogo di jɔn kan k'a da don finitigi kuma la jɔn man k'a da don a la finitigi ɲuman ye mun ye finitigi kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo di bi hali n'o y'a sɔrɔ finitigiw kunkan kuma mɔgɔw tɛ sɔn k'u da don a la majɛba bɛ an ka finitigiw ka niveau la o dɔ ye finitigiw tacogo o dɔ ye finitigiw ka kɛlɛkɛcogo o nguloma o dafirilen don ka se hakɛ ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamanadenw citoyenneté jamanaden ɲumanya mara olu comportement bɛɛ lajɛlen anw bɛ fɛ ka mun de kɛ nguloma 4 ye min ye o ye an ka kiri ye kiri Mali kiri bɛ cogo di bɛɛ bɛ siran k'a kuma fɔ hali ne min bɛ kuma la ne bɛ siran k'a kuma fɔ mais bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko majɛba bɛ an ka kiri la kiri tigilamɔgɔw mɔgɔw bɛ siran k'a f'u ɲɛna n'o tɛ mɔgɔw majɛ caman bɛ yen mɔgɔ a ka di mɔgɔ ye ka minnu f'u ɲɛna kiri la a bɛ fɔ ko kiri tigɛlaw bɛ wari minɛ avocats bɛ wari minɛ karisaw b'a don ta ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu n'an y'a ɲɛtugu ka taa ten don dɔ a bɛ dafiri est-ce que nin ye occasion de ye ka ninnu bɛɛ da tabali kan k'o baara kɛ wa ne bolo awɔ o la ni i ye o yɔrɔ ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ est-ce que an tɛ dɔ fara furancɛ fanga in kan san 3 ɲɔgɔnna ka ninnu bɛɛ larawe k'u jateminɛ o ye possibilité dɔ ye nka o fana kɛrɛfɛ minnu fana b'a fɔ ko ayi ko an tɛ sɔn u fana b'u jo fɛ dɛ k'a sababu kɛ minnu bɛ fanga la bi olu fana bɛ ka méthode minnu kɛ ka taa denmisɛnninw sara ka taa vidéomanw sara olu ka bɔ k'a fɔ ko ko ka fanga prolonger o méthode ninnu man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn filɛ denmisɛnnin il faut k'olu de ka dabila jamana kɔnɔ kumaw ka ta k'u da tabali kan nin de bɛ yen nin de bɛ yen nin de bɛ yen an bɛ fɛ nin de ka kɛ n'o kɛra baaraw bɛ ɲɛ mais sɔɔri ko minnu bɛ yen nɔ ka taa denmisɛnninw sara olu ka hɔhɔ cikan fɔ olu ye ko ye minnu tɛ bɛn a bɛna laban jumɛn na ne b'a dɔn ne ye politiki jateminɛkɛla ye ne b'a dɔn hali minnu b'a la ko fɛn tɛ fara furancɛ fanga ye kundama kan olu b'a dɔn ko fɛn bɛ fara kan nka n'a wagati sera peut-être que o bɛ fɛn wɛrɛ da tabali kan o dɔ ye anw bɛ mɔgɔ 2 di o ka don ministère la o dɔ ye anw bɛ mɔgɔ 7 di politiki duma yɔrɔ bɛ cogoya dɔ la an si tɛ min dɔn ne bolo fɛn fɔlɔ minnu kan ka kɛ an ka bɛn an bɛ fɛ ka min kɛ hali bi anw t'a dɔn an bɛ fɛ ka min kɛ min kan ka kɛ yɔrɔ an ye kalo 9 kɛ pipapi la ten an bɛ se k'a fɔ Choguel nali ma janya sa mais a nalen bɛ ka nɔ dɔɔnin bɔ o ye halisa ka jamanadenw hakilina ɲini a ye taama minnu kɛ yɔrɔw la a yɛrɛ y'a ye min bɛ jamanadenw kan lakana ma sabati sumanw da ka gɛlɛn la vie est très 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 chère ani kalanko ma sabati a ka inclusivité kɛ i b'a fɔ Asimi yɛrɛ y'a fɔ a ka discours la 22 fɛn san tɛmɛlen a ka coup d'état sanyɛlɛma la a ye discours adresse à la nation min kɛ a y'a fɔ ko inclusivité donc u ka dusu in de bila min ko k'i b'a la o ye maliyɛn ye min ko k'i t'a la o ye maliyɛn ye wa n bɛna min fana fɔ u ɲɛna les trucs populistes là ka vidéoman i b'a dɔn fɛn min i bɛ ka fanga bi o ye vidéomanw ni minnu tun b'a défense ta minnu tun bɛ ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni an kɔni bɛ foli kɛ procureur nalen dɔ b'o la mais vidéoman minnu b'u bolo ka kow kɛ
u sara walasa ka dimini fɔ kun vraiment an ka sira tɛ u la quoi mɔgɔ si t'u contre la u ka baara kɛ u ka club de soutien ko in dabila u ka club de soutien ko in dabila u ka marche ko in dabila u k'a dɔn k'a fɔ k'u nana mission dɔ de kama u k'o kɛ hali n'u y'a sɔrɔ mɔgɔ ma tɛgɛrɛ f'u kun n'u bɛ baara kɛ ka ɲɛ an n'a fɔ ko jɔnkala ninnu ye baara kɛ donc an b'a ɲini u fɛ yɛrɛ de pratique dɔ bɛ yen u k'olu dabila club de soutien ko ni fɛn ninnu vraiment nafa t'a la quoi n'u bɛ baara kɛ u ka baara kɛ. mɔgɔ kelen dɔ de bɛ ta fanga la a bɛ f'o ma ko jamanakuntigi nka o tigi de bɛ baara kɛ ka taa wagati o wagati baara si tɛ kɛ o ɲinan ma nka an b'an ɲɛ ci k'an tulo ci i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ a bolo a bɛ fɔ min ma ko premier ministre ni baara tiɲɛna ale bolo a b'o fiche bulu tigɛ k'o fili ka na ni dɔ wɛrɛ ye ale mɔgɔ kelen in ka hakilina de bɛ continuer o de kɛra sababu ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ye premier ministre ta fo 7 an bɛ o binakun kelen kan bi colonel Assimi Goïta bi baara si tɛ kɛ gouvernement kɔnɔ ale ɲin'a ma mais bɛɛ bɛ Mokhtar Wane de ka kuma la walima bɛɛ bɛ Choguel de ka kuma la mais Assimi yɛrɛ kan ka mun kɛ ka sɔrɔ kɛ l'école-maître ta filɛ niveau min na bi n b'o misaliya ta ko n dayilen don ka se hakɛ dɔ ma ni Assimi y'a bɔ a yɛrɛ la bi ka l'école-maître wele parce que halisa l'école-maître don o don an ma bɛn mais ni jamanakuntigi ye weleli kɛ k'a dalakan di peut-être k'o bɛ camanba b'a la mais jamanakuntigi tɛ k'o kɛ fo ko bɛ tiɲɛ ka se hakɛ dɔ ma seginyɔrɔ t'a la wagati min u bɛ sɔrɔ ka premier ministre bɔgɔti ka bɔ yen nɔ ka na ni premier ministre kura ye fɛɛrɛ min b'ale bolo wagati min k'o di o tigi ma i bɛ taa sɔrɔ fɛɛrɛ ye min ye dɔrɔn awɔ an sɔnna k'a sɔrɔ premier ministre kɔrɔ min tun b'i bolo n'i y'a fɔ ɲɛna ko a f'u ɲɛna ko awɔ an sɔnna o ye baara bannen mais a bɛ to yen fo ko ka tiɲɛ o premier ministre bolo k'o fiche bulu bɔgɔti k'o bila ka na ni premier ministre kura ye ka awɔ di o ma donc an ka jamanaw gɛlɛya o ye i y'a fɔ jɔn bɛ mun kɛ jamanakuntigi est à l'abri mais a kana to kow ka tiɲɛ walasa ale ka intervenir o de ye gɛlɛya ye n'o tɛ premier ministre ye bɔgɔnɔnna ye a n'a ka gouvernement ye bɔgɔnɔnna ye nka an ka jamanakuntigiw fana bɛ bɔgɔnɔnna to yen bɔgɔ ka nɔɔni fo ka bɔgɔ ndoroko ka se hakɛ dɔ ma ka sɔrɔ k'i da don a la o man ɲi. N ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ min ye ka ɲɛsin transition ma o ye Mali den kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn ko an bɛɛ ye sɔrɔdasi ye an bɛ jamana min kɔnɔ sisan an bɛ kɛlɛ jamana la an ka comportement changer an ka lajɛ min man ɲi an k'o f'u ɲɛna o de y'an ka dɛmɛ ye vraiment u kana to an k'a fɔ ko an nimisara i bɛ ka tali la ne kɔni ma nimisa a la Ala ko tiɲɛ parce que an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ san 7 in kɔlɔlɔ de y'an se nin bɛɛ ma ne kɔni ma nimisa mais u kana n'a to mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u nimisara i bɛ ka tali la u kana na jo d'olu ma quoi.